अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज इंशाल्लाह जैसे मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी इफ़ेक्ट्स हाउस पे, वो मैंने आपको फेस मास्क के हवाले से उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम 3D क्रिएट कर रहे थे। तो आज की वीडियो में वो आपको मैंने जैसे हमने अलग से फाइल्स पुट की थी, मकसद हमने एसेट्स में फ़ाइल इनपुट की थी और बाहर से। तो आज हम इंशाल्लाह फ़नी फेस मास्क, मतलब फ़नी फेस पे हम किस तरह वीडियो बनाते हैं, फ़नी पे सॉरी किस तरह हम इफ़ेक्ट्स बनाते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको फ़नी फेस के इफ़ेक्ट्स बनाना जो होंगे उसका तरीका समझाऊंगा। और आज इसको आप देखेंगे इजी स्टेप्स में है, और इसके लिए हमें किसी भी बाहर से फाइल्स को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें जो भी करना होगा टिकटॉक इफ़ेक्ट्स हाउस की मदद से ही करेंगे। तो चलते हैं इंशाल्लाह, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप भाइयों को उनकी अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सपोज़ हम कोई भी प्रीव्यू लेते हैं, जिस तरह हमारे पास ये प्रीव्यू है, आप यहाँ से प्रीव्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम इसका प्रीव्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने अगर फ़नी फेस क्रिएट करना है इफ़ेक्ट्स हाउस के ज़रिए बगैर कोई फ़ाइल इनपुट किए, मकसद हमें कोई FBX या OBJ की फाइल्स इंपोर्ट नहीं करनी, PNG की नहीं करनी, तो हम इसके लिए डायरेक्ट जो है वो शॉर्ट कीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ आपके पास ऐड ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन है, यहाँ ऐड ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ सिखा दूँ फेस स्ट्रेच का। ये भी एक फ़नी फेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपको फ़नी इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं, क्रिएट करने के बाद आपने इफ़ेक्ट्स हाउस पे और सॉरी टिकटॉक पे देने हैं, देने के बाद आप उस पर जो भी हिसाब हो वो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ इसको करने के लिए क्या करना होगा, देखें अभी इसका जो यूज़ का जो तरीका है, देखिए सिंपल है। ये आपके पास पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है। ये आपके पास मास्क नज़र आ रहा है। अगर तो मैं इसको हटा दूँ, इसको बड़ा कर दूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, अगर मैं इनको आगे पीछे करता हूँ तो फ़र्क आएगा, ये ठीक है। ये आगे पीछे करता हूँ, जैसे भी मैं इस पॉइंट को खींचता हूँ तो उस हिसाब से आप प्रीव्यू देख सकते हो, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो ये सब है, आप एक इस तरीके से भी इस पे जो है वो अपना वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये एक फ़नी फेस में हमने जैसे कोई इफ़ेक्ट बनाना हो तो ये उसका है, ठीक है। अब सेकंड भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं जस्ट एक ये वाला समझा दूँ, ठीक है। एक तो हमारा ये हो जाता है कि हम इसको इजीली यहाँ से भी फेस फनी इस पे बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो होगा वो हम कैसे, इसको हम अगर थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, अपनी जगह पे लाते हैं, तो हम दोबारा ऐड ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। यहाँ आने के बाद हमने फेस इंसर्ट पे जाना होता है, ठीक है। ये मेरा सेकंड का है, ठीक है। सेकंड इफेक्ट अगर आपको क्रिएट करना हो, जैसे ही फेस इंसर्ट का ऑप्शन आप ओपन करते हो, ये आपके पास माउस का जो है ऑप्शन नज़र आ जाता है, ठीक है। अब इसको आपने जहाँ लाना है यहाँ ला के आप रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको स्केल करते हैं। सपोज़ हम इसको बड़ा करें, आप पे डिपेंड करता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम इसको ऊपर लेके जाएं, वो भी आप कर सकते हो, जैसे करना चाहो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपने इनको देखना है, ये ठीक है। यहाँ थोड़ा सा अगर स्केल में आपसे 19-20 हो भी जाए तो उसका मैं आपको हल बता दूंगा, वो क्या आप करोगे। कुछ नहीं, आप यहाँ से इसको रिमूव करके दोबारा इंसर्ट को कर सकते हो, अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें। उसके बाद इंस्पेक्टर पे आपको काम फिर क्या करना पड़ेगा, वो ये है कि सपोज़ आपने यहाँ से अगर इसको फ़नी क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी आप जैसे हम इसको सबर 19-20 अगर करना चाहें, अभी ये है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अपनी जगह पे अगर ले आए तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, अब इसको आप खेल सकते हो, ठीक है। इससे खेलना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी तो ये हमने लिप्स पे जस्ट एक लिप्स को बड़े कर दिए, ठीक है। ये फ़नी फेस पे क्योंकि कमेंट्स मुझे आए थे, इस वजह से मैंने आपको इसका ट्यूटोरियल दे दिए, ठीक है। सेकंड थिंग, आप दोबारा ऐड ऑब्जेक्टिव पे जाते हो, दोबारा फेस इंसर्ट पे आप क्लिक करते हो, ठीक है। यहाँ आपके पास सेकंड फेस इंसर्ट आ जाता है, ठीक है, ये ऊपर वाला, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, अब हम इसको
लाते ہیں یہاں، ٹھیک ہے، آنکھ کے پاس لیں. اب یہاں آپ انسپیکٹر پہ آؤ گے. انسپیکٹر پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو آپ کا پاس یہ بلینڈ موڈ ہے، ٹھیک ہے، بلینڈ موڈ، اس کو آپ نے پہلے چیک کر لینا. ٹھیک ہے، یہ بلینڈ موڈ پہ آپ کا یہ ڈسیبل پہ ہی ہے، نارمل پہ آپ نہیں رکھو گے، ڈسیبل پہ ہی رکھنا ہے. سیکنڈ آپ نے فیس ایریا جو ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں رائٹ آئی کو سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائٹ آئی ہے. اب آپ اس کو رائٹ آئی کو یہاں لے آئیں. ٹھیک ہے، اس کو چھوٹا کریں اسکیل کے ذریعے. یہ آپ اس کو چھوٹا کرو گے، صحیح ہے. تو یہ چیز ہے، صحیح ہے. ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں، چھوٹا کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ یہاں لے آتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح آپ نے اس کو اور اگر آگے پیچھے کرنا ہو، چھوٹا کرنا ہو، آپ کر سکتے ہو. سیٹنگ آپ نے کرنی ہے خود. ٹھیک ہے، وہ سیٹنگ آپ کو پتہ ہے ایزی اسٹیپس میں ہوتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دوبارہ ڈائریکٹ تو آپ سپوز اگر یہاں سے اگر کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھیں دوبارہ ہمیں یہی اپنا سیکنڈ آئیز کے لیے بھی یہی استعمال کرنا ہوگا. دوبارہ ہم فیس انسیٹ پہ آتے ہیں. دوبارہ ہم ایک اور لے لیں گے فیس انسیٹ، ٹھیک ہے، جس پہ آپ یہاں ان کو ری نیم بھی کر سکتے ہو، جو میں آپ کو پہلے سمجھا رہا تھا. یہاں ری نیم پہ آپ اپنے ان کی رائٹ آئی اور لیفٹ آئی کے نام دے سکتے ہو انفیکٹس پہ، جو ہمارے ٹولز جو ہم نے یوز کیے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز اب ہمارا یہ ہو گیا ہے. اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارا سیکنڈ والا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لائے یہاں لا کے دوبارہ آپ نے اسپیکٹر پہ ڈسیبل رکھنا ہے. ماؤتھ کے ذریعے آپ نے لیفٹ آئی کو یوز کرنا ہے جیسے ہی کرتے ہو. اب آپ اس کو اسکیل کرو گے. ٹھیک ہے، چھوٹا کر سکتے ہو، آپ نے اسکیل کرنا ہے اور آپ نے اپنے حساب سے اس کو کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جسٹ آپ کو صرف ایک دو بھائیوں کی جو کمنٹس آئے تھے اس کے بقول میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو دوبارہ لا کے سیٹنگ کر دیں گے. تو بھائیوں یہ چیز تھی. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو اس طرح فنی فیس بنا سکتے ہو. اس میں آپ بہت کچھ اور بھی کر سکتے ہو. اس کے علاوہ بھی آپ ایڈ آبجیکٹو پہ جاتے ہو. ٹھیک ہے. اب آپ فیس فوشن پہ آ جاتے ہو. ٹھیک ہے. یہاں بھی آپ فائلیں انپوٹ کرو گے ان میں. ٹھیک ہے. جیسے یہ والا تو خیر افیکٹ ہے، اس کو ہم نہیں یوز کرتے، یہ ایک الگ افیکٹ آ جاتا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ہمیں ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہاں تک جو تھا. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ جیسے یہاں فیس لیکویفائی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فیس اسٹیکرز ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب آپ کو ان پٹس فائل کرنی پڑیں گی، یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہ آپ انپوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پھر سیٹنگز کرتے ہو، جیسے آپ نے رینڈم والے افیکٹس دیکھے ہوں گے، یہ سب وہ ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیوز بناتا رہوں گا. ابھی تک جو کہ میں نے بھائیوں کو پہلے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، جب تک تھوڑا سا ایک کہتے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے جاتے جائیں گے، پھر ہم اپنا جو ورک ہوگا وہ اسکرپٹنگ پہ بھی شروع کریں گے. اسکرپٹنگ پہ بھی میں آپ کو سب چیزیں بتانے لگوں گا انشاءاللہ. اب بھائیوں کی فیڈ بیک لازمی ہے، تو فیڈ بیک دیتے رہیے گا. تو دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.